mag-ilis na dryer guys. Manindaan na to guys. Mani-ilis na to. Ito na to diya. Sige guys, ito narbaon. Tuwa ni galay ng bracket na ni guys. Naiiwi mo ni guys. Sige guys, atong tarong mo ng tawad ng dryer guys. Final na to. Ito na tarong guys. Na-final na to ng tawad. Na guys. Gatuwa ng building guys, para sigurado guys. Sige guys, ato ang buhatan ng handle guys. Para driya guys ba. Galingan niya. Kini itong buhatan guys ha. Ato na impormahon. Tuslok na to diya. Sige guys, ato na impormahon guys. Guys, naman itong dryer guys. Nara guys ha. Hukuman na po itong handle. Handle siyang galingan guys. Sige guys, atong testingan guys ha. Ayan siya guys. Manibasakan niya guys. Ayan guys. Dali sa ko guys. Bye bye.